یہ عمران نہیں ہے، یہ JHQ راولپنڈی ہے۔ لہذا ہمارا عوامی احتجاج اگر یہ بدتمیزی اور یہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا، اور نیب کو تو ویسے بھی رسوائی مقدر میں ہے، نہیں کیا گیا، تو پھر ہم JHQ کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم پھر نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے اور عمران کو نہیں سمجھیں گے، ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے باجوہ صاحب اور JHQ ہے۔ تو اس لیے میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، JHQ کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانو، نہ چھیڑ ملنگانو۔ ہم اب ہر تکلیف کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، اس لیے خدا را اس ملک کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ، چھوڑو ہمیں۔ اگر عمران سیاستدان ہے تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ شکست فاش دینا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم اگر اپنا دست شفقت ان سے ہٹاؤ تو دھڑام سے اس کی حکومت گر جائے گی، اس کے پاس اکثریت نہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، ملک میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے عروج کی جانب بڑھتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے سینٹ انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں تو حکومت کیا اور سیاسی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے وہ پتے شو کرواتی جا رہی ہیں، کارڈ شو کرواتی جا رہی ہیں۔ آپ نے ریسنٹ دیکھا کہ کل سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا ڈاکٹر سجاد کو اور مرتضیٰ جاوید عباسی کو کہ آپ نے جو ریزائن کیے تھے آ کے تصدیق کریں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ریزائن والی بات ہے، وہ جو ایک اپوزیشن نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے، اس میں سے ہوا نکالنا، اور پھر دوسری جانب سے کہا گیا جی ہم نے آپ کو تو ریزائن دیے ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے تو جی ڈائریکٹلی طور پہ ریزائن اپنی پارٹی قیادت کو دیے تھے۔ تو ایک وہ چال کھیلی گئی، ایک جو حکومت ہے، حکومت اس وقت جو ہے وہ اگریسو کھیل رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ کہ حکومت ڈیفینسو جاتی ہے، معاملات لے کے چلتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے جتنا ٹائم مل جائے معاملات چلتے رہیں، اور اپوزیشن اگریسو کھیلتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو اگریسو کھیلنے کی کوشش کر ہی رہی ہے، اور یہ پچھلے اگر کہیں کہ 3-4 ماہ سے اپوزیشن اگریسو ہوئی ہے، اس سے پہلے تو اس ملک میں اپوزیشن لگتی ہی نہیں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ہر وزیر کی اپوزیشن وہ خود ہے، ہر مشیر کی اپوزیشن وہ خود ہے، عمران خان صاحب کی اپوزیشن عمران خان صاحب خود ہے، تو یوں محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے جب سے پی ٹی ایم کے ایک اتحاد ہمارے سامنے آیا تو پھر معاملات بدلے اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ 2 سال کا عرصہ عمران خان کے لیے بالکل بڑا پرسکون تھا، اگر وہ اس میں ڈیلیور کرنا چاہتے تو وہ ڈیلیور کر سکتے تھے، لیکن شاید اس انداز میں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے جس انداز میں انہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ کچھ حلقے تو یہ کہتے ہیں بالکل ہی ڈیلیور نہیں کر پائے، اور ہر چیز جو ہے وہ مہنگی تر سے مہنگی ترین اور ہوتی گئی، اور یہاں سے آپ ترین سے اگر کسی اور ترین کی جانب جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی گئی۔ اب 2-3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو سراج الحق صاحب نے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے بڑی ہی زبردست قسم کی گوجرانوالہ میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے اتنے مشیر ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا ہے کہ ان کے کتنے مشیر وزیر ہیں۔ ٹیکنیکلی کہاں پہ وہ ناک کر رہے ہیں یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر ابھی آپ کو ایک خبر بھی بڑی دینی ہے میں نے، اس سے پہلے ذرا یہ تھوڑا سا زبان کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے سراج الحق صاحب کے بیان سن لیں جو تقریر میں انہوں نے فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خود نہیں پتا عمران خان صاحب کو کہ ان کے وزیر کتنے ہیں، ان کے مشیر کتنے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو دائیں سائیڈ والا بائیں کو نہیں جانتا، بائیں والا دائیں کو، یہ کون ہے پتہ نہیں، آپس میں وزیر تک ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہ فلاں وزیر کہاں سے آیا ہے، یہ مشیر ہے تو اچھا یہ کہاں سے آیا ہے، یہ پہلے کون تھا، کیا کرتا رہا تھا، ایک دم یہ کسی اور کی جو ہے وہ مرضی سے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ اور پھر اسی طرح کے انہوں نے کچھ اور بھی جملے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پہ
कसे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको चाहिए कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई ना, सीखना है, तो प्राइमरी में दाखिला ले लें, प्राइमरी में हो सकता है आपको समझ आनी शुरू हो जाए। ये तो सिराजुल हक उन्होंने ये भी कहा सोच रहे हैं पीडीएम का साथ दें। तो अगर जमात इस्लामी के पास भी स्ट्रीट पावर है किसी हद तक, पहले हम अगर बात करते हैं तो सही स्ट्रीट पावर जो है मौलाना फजल रहमान के पास है। तो मौलाना जी इस वक्त फुल फॉर्म में हैं और उन्होंने वो अपने जी बंदे भी निकाल दिए, गुल नसीब और वो शिरानी साहब। और आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा, और अली अमीन गंडापुर ने खुसूसी तौर पर शिरानी साहब की बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो बड़ी खुल खुला के इनकी पार्टी जो है वो इदारों के हवाले से बात कर रही है, तो हम जनाब इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। अब वो क्या बात कर रहे हैं, आज जो क्लिप आपने सबसे पहले सुना, उस क्लिप में अब्दुल गफूर हैदरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं कि जी हम तो GIQ के सामने एहतजाज करेंगे और हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमें नज़र आ रहा है ना नैब हमारे खिलाफ है ना हुकूमत। तो ये बड़ी एक आप ये कहें कि आने वाले दिनों में आप ये कि हालात कोई इस अंदाज में नहीं चलने वाले। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अगर कोई सियासी पार्टी डायरेक्टली तौर पे इदारों को इल्ज़ाम लगा रही है और इदारों को मुलवस कर रही है, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इदारों के लिए भी बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। और मेरे ख्याल में इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, जितना मुमकिन हो सकता है इज्तनाब हो। अब कल वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद के साथ। सेंटर में वो बैठे थे, राइट साइड पे आर्मी चीफ थे, लेफ्ट साइड पे DGISI थे। काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ। भारत तो लाजमी बात है डिस्कस हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस हुई, अमन अमान की सूरत हाल भी डिस्कस हुई। आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, ये तमाम बातें जो थी ये इस का हिस्सा बनी। तो अब इसके साथ साथ एक कल मुलाकात हुई और मोहम्मद अली दुरानी, आपको पता है कि हमने कल के व्लॉग में भी उनका थोड़ा जिक्र किया था। उनके हवाले से राना सनाउल्लाह का भी कहना है कि वो कोई पीर पगाड़ा का पैगाम नहीं लेके आए थे, वो किसी और का पैगाम लेके आए थे। तो अब मकसद ये है अपोजिशन का भी कि हुकूमत के थोड़े से नर्व्स तोड़ने हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट हमसे भी रब्ता कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट दरमियानी रास्ता चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मामलात को बेहतर तरीके से आगे चलाया जा सके। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है वो 1-2 दिनों में हुई हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो धमकी, क्योंकि आपको पता है कि बात करें मौलाना फजल रहमान की, वो पहले आए G9 G10 के दरमियान बैठे। G9 वाला इशारा जो इस्लामाबाद को जानते हैं लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हाईवे जो मोटरवे से सीधी इस्लामाबाद की तरफ आती है और ये बिल्कुल अगर सीधी आए तो ये जाके जनाब अली अपारा को टच करती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये इशारा है। यहाँ पे आके मौलाना फजल रहमान बैठे और मौलाना फजल रहमान के पास मैन पावर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। आप कहें कि उनके पास मौलवी हैं, उनके पास मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैन पावर मौलाना फजल रहमान ला सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ कुछ इंकशाफात किए थे अपने व्लॉग में कि किस तरह पीपल्स पार्टी जो है उसके सी इजलास में पीडीएम मुखालफ तकरीरें होंगी और वो थोड़ा पीछे हटेगी। और MQM ने भी हुकूमत को धमकी देनी शुरू कर दी है। तो अब इमरान खान साहब के लिए जो मामलात हैं वो संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत जो है या सियासी पारा है वो मज़ीद हाई होगा। लेकिन सियासी पारा हाई हो जाए, सियासी दर्जा हरारत हाई हो जाए, लेकिन ये जो डायरेक्टली तौर पे इदारों पे अब बात आ रही है, ये बड़ी मतलब आप ये कहें कि एक रूटीन से हट के बात है। और इदारों को इस अंदाज में सियासत में घसीटना और नाम लेने और एहतजाज की बात करना, ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए भी कोई बेहतर शगुन नहीं है और उसके साथ साथ पाकिस्तानी इदारों के लिए भी कोई बहुत बेहतर शगुन नहीं है कि इदारे, अगर पाक फ़ौज की बात करें तो पाक फ़ौज सबकी है। पाक फ़ौज जितनी हुकूमत की है इतनी अपोजिशन की है। ये दुरुस्त है कि अहकामात जो हैं वज़ीर आज़म के अंडर आते हैं, वज़ीर आज़म के अहकामात उन्होंने माने हैं, लेकिन सबकी पाक फ़ौज इतनी है। तो ये थोड़े से मामलात अब तलखी की जानब जा रहे हैं। अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है, यानी ठंड प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि जनवरी जो होगा
ये काफ़ी गर्मा गर्मी होगी। जनवरी में और क्या गर्मा गर्मी होगी, किस अंदाज में मामलात आगे चलेंगे वो भी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी तक ये चीदा चीदा मामलात थे। और राना सनाउल्लाह जो ये बार बार बयान दे रहे हैं कि जी कुछ हलकों की जानब से मोहम्मद अली दुरानी आए थे, और हमें भी आपको भी पता है कि मोहम्मद अली दुरानी किसके करीब है, वो किस हद तक ठीक है। दूसरी जानब शाहिद खाकान अब्बासी को 15 दिन के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, जाते जाते उनकी बात करें तो आप सोच रहे होंगे कोई शोर नहीं पड़ा, कोई कमेटी, कैसे वफाकी काबीना ने जो है वो दे दी इजाज़त। तो शाहिद खाकान अब्बासी की बात करूँ ना, शाहिद खाकान अब्बासी के ससुर कौन थे, बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर थे, अहम पोस्ट पे रहे, एक अहम इदारे को हेड किया। उनके जो है वो बैनोई या उनके आप साले, या अगर वो उनको देखें ना दाएं बाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि उनके साहब का ताल्लुक कहाँ से है। तो इस वजह से शाहिद खाकान अब्बासी बड़ी काबिल कदर नज़र से देखे जाते हैं। तो बहरहाल शायद इसी वजह से शोर नहीं पड़ा, और इमरान खान साहब ने भी ये नहीं कहा कि चोर को नहीं जाने दूंगा, ये चोर जो है ये LNG चोर और वो जो कहते थे वो सारे मामला वो नहीं हुआ। और शाहिद खाकान अब्बासी को खामोशी से 15 दिन के लिए ये कहा गया कि वो जो मनाजरे कर रहे थे उनके साथ, उन्होंने ही मनाजरे करने वालों ने मंजूरी दी कि जनाब आप आराम से अमेरिका जाएं। वहाँ पे उनकी बहन की तबीयत कोरोना की वजह से ख़राब है, उनकी बहनोई की है, तो इसलिए उन्हें इजाज़त दी गई है। तो अब वो चले गए हैं। और मरियम नवाज ने जब इजाज़त मांगी थी, बाप की तबीयत के लिए नहीं दी गई थी, सियासी मामला था। अब ये मामला जो है ये सियासी, सिर्फ सियासतदान नहीं है शाहिद खाकान अब्बासी, बल्कि बैकग्राउंड में कुछ और भी चीज़ें हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अगले व्लॉग में मज़ीद कुछ अंदर की कहानियाँ ले आएंगे। अल्लाह ने के बाद।